भागी अति तृप्ति कर अति आनंददायक फाल्गुन नदी स्थान सृष्टि का वैचित्र साहित्य पुराण प्रसिद्ध प्रभु आजकल मनोहर कुवरी रत्न कलेक्टर देखिली एक अद्भुत स्वप्न की स्वप्न प्रिय प्रभु विश्राम काठरे आसुरी भरत नवपति रत्न आंतरे निष्कांग छलछल असुरु जीवन सर्वांग जो दूषित होई गायिकନ୍ତି नाम नाम गाई କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହେବ जनभागी ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସେହି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅନାବୟ ସ୍ନେହ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧିକାର କରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ହତବାଳକ ନା ଭଲ ଯାତ୍ରା କାଳେ ନ ଦେଖେଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାର ଆକାଶରେ ଦେଇ ସ୍ନେହବତୀ ସମ୍ମାନ ରୂପରେ ସଦା ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ଆହରେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଭାଇ ଭରତ ମାଗୁ ଅୟଙ୍କାଳ ପରି ରବି ନଥିବ କି ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନେ ମୋର ଝିଙ୍ଗାସି ଜନନୀ କୈକେୟୀରେ ଲଗାଇ ପିତାଙ୍କ ମୁଖ କାଳିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବ ମୋର ଅନୁତ ଭରତ ଅବଶ୍ୟରେ ଥିବ କି ନଥିବ ତାହା ବି ଠିକ ନୁହେଁ ଏ କଣ ଧୂଳି ତୁଷାରିତ କିମ୍ବା ରବର ରହିଲେ ଆତଙ୍କରେ ଭୟଙ୍କ ଆସକ୍ତି ହୋଇ ବହୁ ବଞ୍ଚି ଆସେ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି धन्य विषाद की करंती समर की दुसम्मार रखना आज मेरा जीवन में हार गई मेरी बात आप जाना बाबा हम थोड़ा थोड़ा बनी होते आज आया हमने मेरी बात आप जाना बनते नेक्स्ट में तो मेरा तो आता है वो और घर वासी सी भरत हो बोलो भाई ये लक्ष्मण प्राण देखिबा करे नदिया भरत एडे संध्यार पई हमर आसुति होइते कि भाई के भाई के आसुति करे बोला के मंत्र में है कोई जान नहीं है भाई ना नारे पड़ो एते कोदा हेउ तो किया कनिष्ठ आसुति देशे गरीब सहार नारे पड़ो ए समतर भ्रांत धारणा ए देखो भाई ए देखो कि बड़ी सामने बदल नहीं सोचे नहीं कि आप सोच रहे हैं भाई भारत का भाई आरक्षण करे कि बड़ी भाई भाई बोली भाई अयोध्यार सब मंगल तो मु आसीबा समय रे पिता हमारी घर करे जाउतिए मुछा कहो भाई पिता हमारी असंति की बड़ी माता माने हमारा असंति की बड़ी आओ अयोध्यार प्रजागण शांति का सुखे भाई अयोध्यार सुख शांति आनंद गौरव सब चूरमार देखी भाई
तुमको चंद्र चंद्र जड़ तरुणता उत्तावर जंगम और तेरे पिता मरो तुमको झोरी झोरी भाई भाई तुमको झोरी झोरी चाली मेरे स्वर का पूरा
बंद बुद्धिरे जननी मोर करिल विचार भाई मु तुमको अनुरोध करुची भाई फेरि जान्तु तिमी जण अदक्षा नके हेमन्त पितंग कार्य शेष अरे भाई आम्हे ब्रदरी गरे राजपुत्र राजकीय सम्मान राजकीय शिष्टाचार प्राप्तको निगौण भावले गराछि से सब जानि बट्यो निज माताको एपरि कुचित भाषा प्रयोग गरिबा उचित नुहे भाई काहिँकिना मा एउटी माटी हो आ एउटी आकाश এই মাটি আর আকাশ ঠারু যে বড় সে ହେଉଛି মা तेणु शास्त्र मते कुहाଯାଇଛି जे जननी जन्मभूमि सदा गति गरिଅछि भाई ए समग्र संसार मध्यरे मोर केतक प्रिय भक्त अछन्ति जे सत्य कथा मानिबा पाई काहिँकिना नाति सत्य समम देव नाति विजय समम चेतियो नाति राग समम दुख नाति त्याग समम सुख भक्ति जीवन समम माता भाई संसार मध्य मोर जय प्रिय भक्त जप करुची तप करुची ध्यान करुची कीर्तन करुची भजन करुची भाई से যদি সকলে ইচ্ছা করতিব ভাই তার তো সব অকারণ হইতিব রে ভাই নাতি বিদ্যা সমঞ্চক্ষু মোর প্রিয় জনে ভক্ত জপ করুছি তপ করুছি ধ্যান করুছি आर्थिक सुचनार पन्थ अछि धन धान्यरे परिपूर्ण होइछि भाई ताको जदि विद्या होई किछि जना नै तार तो जीवती सहित समान होय
समम दुख भाई ମୋର ପ୍ରିୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜପ କରୁଛି ତପ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଥାରେ ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଥିବ ରାଗୁଥିବ ଭାଇ ତାଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ନଥିବେ ଭାଇ ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଭାଇ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ନାସ୍ତି ସମ୍ମାତା ତପମ୍ ମାତା ହେଲେ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜପ କରୁଛି ତପ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଧନ କନ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲେ ଭାଇ ତାର ଜୀବନରେ ଯଦି ମା ନାହିଁ ତାର ଜୀବନଟି ଅକାଳ ହୋଇଯିବ ତୁମ ମାତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏତେ ଭୋଗିବାକୁ ଏ ବାବଦେ କର୍ମର ଫଳ ନାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଅନନ୍ତ ବଡ଼ ବାସ ଭାଇ ରାମ ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କରେ ଶାସନ ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ଭାଇ ଘରରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖର ହସ ଫୁଟାଇବି ଭାଇ ସାହସର ବୋଲାଇ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭରତ ରୂପା ଯୌବନ ସମ୍ପର୍କ ବିଶାଳ ଗୁଣ ସମ୍ଭବ ଭକ୍ତୁଦେବ विद्याहीन लोकमंत्र निर्गंधाइव किंचुका भाई किंचुका कहले कोन भाई किंचुका कहले कोन बुझो भाई किंचुका कहले गोटे परास फूल जाको देखिबा तुका अति सुंदर एवं सौंदर्यमय भाई ए संसार मध्ये ताको कई आदर करती नाही की कौरवसी देवी पाखरे से पूजा पाए नहीं भाई ठीक सही परी ମୋର ରୂପ ଅଛି ଗୁଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲେ ଭାଇ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟର ରଜରେ ବନ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ପଳାଶ ଫୁଲ ସଦୃଶ सत्य वाक्य पिता पुत्र सुसंपर्क बंधु যদি সমস্ত সত্যর রজরে বন্ধা তাহলে ମୁଁ କିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବି ସେଇ ପୀଠ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାଳେ ଫେରିଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତେବେ
ଲବି ମୁଁ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିବାହ ଚମ୍ପଦ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରାଧିକ ଭାଇ ମୋର ଭାଇ तुम्हारी आतुक्य जाओ राज्य लाभ मेरो जो भाई भाई संगे गेली मंत्री प्रजा मेरो अयोध्या को आनंद रे करे शासन भाई चतुर्दश वर्ष परे चाई भाई अबे होई भाई कटो अरे बोलो सुना भाई का बड़ा अरे जा ना ना भाई ना जगह कुछ भाई बड़ी अयोध्या को कही भी जाता भाई যদি আমার কোটি অনুরোধ রক্ষা করিবে তাহলে নিশ্চয় আমার বাক্য রক্ষা করিব ফেরি নিবি অযোধ্যা এটিও রাজি তো ভালো তো ভাই পাদুকা রাজি ঠিক না করে জ্যেষ্ঠ ভগবানী পরিবী পুষ্প চন্দ্র দে এক আনন্দ আশ্রম প্রস্তুত করি আপনন্দ পরি যথা অবতর পরিহিত হই আপনন্দ সেই কোঠাও সে আশ্রমে স্থাপন করি ফুল ধূপপুষ্প করি আপন চতুর্দশ বর্ষ বনবাসুর ফেরিয়া পর্যন্ত আকাশর সেই চাতক পক্ষী বলি ମୁଁ ତୁମ ଆସିବା ପଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଭାଇ ଭରତ ନା ଭାଇ ନା ମୋର ନାଇଁ ମୋର ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ଭରତ ମୋର ନାଇଁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସନ କାରଣ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତୀକ ଭାଇ ରାମ माता सीता को नहीं सारे लक्ष्मण को नहीं এই নিগম চরণের কারণ বজ্রে গুলি বলতো ওই অবস্থা দিতো তারপরে ঘাটি ধরতো আপনার কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ বলছিল আপনার প্রাণের প্রতিম ভাই ভরতটা অযোধ্যার পরিণতি আসলে করছি সে কি করছি চিন্তা ভাই ভাই দিও সে পাদুকা আরে ভাই तुम मेरे आग पुत्र ही सारा ये बंदे जो बड़ी कौन बड़ी जो बड़ी जगह बड़ी सबको बड़ा बड़ी गंदी गांव में आसरे दिए प्रस्तुत बड़ी मेरा पादु बाबू नहीं पूरा उतरने में नहीं पूरा बड़ी जदी राज्य को शासन करीबा कुछ हमसो ताहले मु तो तुम्हें को निश्चय मेरे पादु का देवी भाई हेले तुम्हें वो बता कहले जे मो राजपुत्र हे मध्य राज्य को किपरि शासन करिबी ताहा मते जणा नाही हेले भाई ए संसार मध्य रे नास्ति बोली किछि नाही भाई कुछ गई जो नास्ति जगते नास्ति बातकन मेरा प्राण नास्ति नास्ति जागरत ब्रह्म भाई तो उद्योग करी क्यों नास्ति যদি আমি উদ্যোগ করিবা চেষ্টা করিবা প্রচেষ্টা করিবা নিজের কর্তব্য ঠিক রূপে পালন করিবা তাহলে আমার নিকটে কেবল দরিদ্র বলি রইব নাহি ভাই জগতে নাস্তি বাতক
କରିବା ଦାନ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଜନ କରିବା ତାହେଲେ ପାପ ବୋଲି ଆମ ନିକଟରେ ରହିବ ନାହିଁ ଭାଇ ମୌନେନ ଫଳ ନାସ୍ତି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲଘୁଦେନ ବା କିଛି ଗୁରୁଦେନ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଗାଳି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଭାଇ ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମୌନ ହୋଇ ଶୋଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ କେବେ କଳହ ବୋଲି ଉପଜିବ ନାହିଁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାସ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ हे भाई तुम्हें आज ये संसार ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଛୋଟ କରିଦେଲ ଭାଇ କାହିଁକିନା ମୋ ପ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ରାମଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁରବର ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରମ୍ କାମସ୍ତ ପ୍ରଭାକର ଗୁଣରତି ବିପ୍ଳବ୍ୟଙ୍ଗାରିକମ୍ राधिका सत्य सत्य दशरथ चाबे संतमूर्ति वंदे लोकाभि आमंगल गुणत्रयम् प्रातः संध्या शरण जावि भाई आज ये श्लोक किसी भावार्थ रहेगा नहीं भाई काहिकिना नाई ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ବିପ୍ଳବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ କରୁଣାର ବାଣୀ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇ କହିବେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଭାରତ ନାମକ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଭରୁ ଦାକରା ଭକ୍ତି ରରୁ ଦାକରା ରସ ତରୁ ଦାକରା ସତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଭକ୍ତି ରସର ଆଧାର ପ୍ରଦାନ ଘଟିବ ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ ଘଟିବ ଯେଉଁଠାରେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭରତ ନାମକ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ବା ଭକ୍ତି ରସ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକାଇବେ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଭାତ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କଣ ଭାଇ আজি তুমি সমাজକୁ এই শিক্ষা দেই কইলা যে বড় তো পরিবারই আর নাই রে